अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसा हाल हबीबी कोइस? आप लोग कैसे हैं? अच्छे से हैं? আজকের খুব দুঃখের দিন একটা, কারণ আমার দোস্ত এই হোটেলে এত 3 বছর কাজ করার পর সে নেপাল চলে যাচ্ছে আমাদেরকে ছেড়ে। তো সবারই তো এরকম একটা দিন আসবে, দুঃখের দিন, যে জায়গায় কাজ করি সেই জায়গা থেকে চলে যেতে হবে একদিন করে দেশে। তো খুব কষ্টের আজকে অনুভূতিটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। অবশ্যই তোমরা এই আমাদের নেপালি ভাইটা যেন দোয়া করবা, হ্যাঁ, আসসালামু দেশে যে সুস্থভাবে কিছু করতে পারে, কিছু জীবনের সাকসেস যেন কিছু কিছু করতে পারে। এখন দেশ বিদেশ থেকে এখন দেশে যাইবে, সে যেন সুস্থ সবল হয়ে দেশে ফিরতে পারে। সবাই যেন দোয়া করো ওর জন্য, এটাই আশা করি। আর কিছু বলার আছে কিছু? क्या बोलूँ, आप लोग हमारे दोस्त को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। आप लोग अच्छे से रहो, दुआ दो ताकि अभी आगे तरक्की करे। ठीक है, एक दिन सबको जाना है। ये परदेश है, परदेश जैसे हम लोग एक चिड़िया का घोंसला है। जब तक बच्चा रहेगा घोंसला में तब तक चिड़िया साथ में रहेगा। जिस दिन बच्चा हो जाएगा घोंसला छोड़ कर जाना है। तो इसे हम लोग एक इंसान है, यहाँ पे है मिल के मोहब्बत। ये कोलकाता का, मैं नेपाल का, ये बांग्लादेश का है। বেশি एक কিছু जगह বলার है, আছে? रुकना बोल रहा था। एक जगह है, हम लोग साथ में हैं। आज हम जा रहे हैं, कल वो जाएगा, परसों हो जाएगा। सब आदमी सब अपना अपना जगह चला जाएगा। एक दिन दुनिया ही छोड़ के जाना पड़ जाएगा। ये दुनिया एक मेला है भाई, मेला मालूम है? मेला जैसे गाँव घर में मेला लगता वो है। 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरा ही अंधेरा। चलो आप लोग दुआ में याद रखो, हमारा जाकिर भाई को भी याद रखो। खास करके भाई इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ओके, खुदा हाफिज। ওকে গাইস, তো সবাই ভালো থাকবেন এবং আমাদের নেপালি ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন, সে যেন দেশে গিয়ে সুস্থ সবলভাবে ফ্লাইটে যায়। আমরাও একদিন যাব, আমাদের টাইম হলে আমিও যাব ইনশাআল্লাহ। আমার এখনো টাইম বাকি আছে। ওকে, খুদা হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন। বেশি